Assalamu alaikum. Sikusudia nifanye direct ino leo abaha parce que je vous dis ngamina siku vanu ngamulongozi mbao nadi alafu sanzani wani hata ntizijibu hata tishidianga sina insemeni tizijibu hama nzishi cha abaha tena zirdi wardi wa injeza. Donc ça me dérange un peu parce que j'ai comme l'impression que madomana hensinu ujivueka warende maranya wa hensinu malaba ni warende malaba zo warange ili wazidi uritimbia naye de hadisi ya husu ye postu ya vice président ya he konferansi ya ma chef d'état de gouvernement ya Union africaine yani kiwa Azali Assoumani alafu yarengwa yafanywa hama drapeau heni banu wahenda hadisi ndiyo heni urongo we hadisi ndiyo banu yenti hundu bahati yenti hundu sheo bari rais Azali nge vice président wa conférence ya majorité de gouvernement tsona tamema ambassadeur wa kamili wanti haja fanya conférence jimbili tingavi harumarongo za batani hani rongo za batani. Je suis désolé parce que batani hata mdu sikitiha kangu shio madhamana wa kamili wamba the mote wando ankili mbajongo tsamba rongo za mswalata na moroto sono article zafanya hunu pia alwatwani la gazeti zijahata rienti hundu bahati bazali nge vice président wa conférence ya ma chef d'état et de gouvernement de l'Union africaine. Mais s'il vous plaît ngamtu soro nangalia kuba numgajile ba Union africaine inkia tungwa jana ujuzi yemri ya parojua vice président ukaba haya poste ya vice président wa harima e bureau ya conférence ndo uparuzisha ba handu nzaba hanu hunu kayangabo rais ya nomewa vice président wa conférence ndi unuveke banu ukweli garuma kiveke nsino hi garuma kiveke mkirapi ba unuveke na mjie Google mangali mtota haye premier vice président hata même harimaye ye portail ani ye site web officiel ya Union africaine kuna una hata jina la vice président mzima alafu le urjal bariziwa karturu hizi wara siuha ani wandu watuna zorenda watuna zohamba yala dimwashangiri rais Azali harmandongo ya bidafanye imesha kumuri bajilihe kwa tushinda horengi jimbo dzima montsimbili Azali nge deuxième vice président awatandu kwa je premier da mweji parce que quand le premier hantoha ou kwa tuzambarango ka iyo ngojwa ufasira vice président wa commission wa bureau et conférence de sécurité du gouvernement uka iyo fonction d'ordre protocolaire ketsi na mbandongo kavati mbandongo kuna ubua acte nzima kuna ubua protocole nzima kuna ubua texte nzima ipangawe Union africaine uone poste ya d'abord ya bureau et conférence de chef d'état et de gouvernement wavumbulwa ye fonction ya vice président kejaya bantomu isomjwamba ni de acte constitutif Union africaine kabati ba handovumbulwa vice président wavumbulwa bureau ikawa waja uharima ye règlement intérieur ya conférence do waja bavumbulwa ma vice président ka uma membre wa bureau yiyo kejaya ya Union africaine bahi yo hata ye conférence ani assemblée générale ya Nations Unies watohe ya ma président watohe ya ma vice président wahi président ko voter harme session à l'ouverture au mois de septembre wandu voter na bureau ipangawa ma vice président wa yabo halafu ou désigner wa hanhema ba hizo continent unaona Afriki ba de continent yonzima uvumbulwa hani hizo sous region hani hizo region za Afrika halafu heni sous region heni region Afrika unana wa désigner mndu henda mwende ni shaiyo fwamana d'ordre protocolaire juste wakati wa conférence ba kabajama bunjilu ya bureau tsiadalu rambandrabo
rinadwa mama jindini president Macron hakahanza ya adresse hanema chideta de gouvernement wa Union africaine comme nyojo kiri fanyishiha ndo tsaharuhu sa harongoza wandu kajawa hiyo harme calendrier wa kawira session ani bakawira plutôt ye conférence ya chef de gouvernement kajawa wajatsuahi hezi difficultés zilizo kaya wandu ko tujohonana wadzima huwa de unu na problem za agenda za maraisi kajawa hiya jayafanya conference yahe uharima kashida kashida fanya ye discours yahe uharima ye ukuri yahe session ani yahe conference ema maraisi kajawa hiya ifanya watsahuka yabona ritsahe ni unane heka question de disponibilité unane na ne président nanu wandu wakabala wakawa decision comme vice président hauna nao harma conference harma visioconference hawambazo nukanza wambi sinukuzi rudabo kabajaka bunjilio la bureau izo ndabo kabajaka bunjilio la bureau kalijaheya halafu bana mjona kwa jamka mujahidi yujinda tale mjisitale ndongo yujua écoute banu Union africaine ingendao hama karatasi hama katiba yaliyo izo text zirejise Union africaine yukitambra kimjizi na mwida mu internet mangalie na mwida mu porta Union africaine mangalie kamna uona banu balo text ya Afrika ya unjulia mabunjilio ya ngofanya bunjilio ya bureau ya conference kabajahe ya bunjilio la conference kabajahe bunjilio la bureau ya conference kajahe ya bahanu kabati text ya prévoit zango hizo rangwe acte constitutif ya Union africaine rangwe protocole ko jay modifier ya acte constitutif ya Union africaine rada n'importe quel texte ya voté wa Union africaine kabati bahanu badingo kabwa bunjilio ya bureau ya conference mkeradhi bayi inyamoka conference bunjilio la bureau lati bunjilio la bureau Macron hakahanza ya rongoze marais agenda ya kanyangu yunjiliwa waonoka narturenga ko narengera isi rirenge wa conference rirengene ma vice président wakamwe e conference waje wakili wanyanyao ni warongozi c'est tout izajinda izuba kabla jini bano gorojina halafu kutwenda hunu kutuna wandu abatabaranga mikiro ambassadeur ngushwali rongozi wao hamabala ngari ngandor fanye trouble ngaranza uri menye rongo wo valara galia Rais Azali kat obligé que vice-président wa conférence et machita de gouvernement de africaine engea reconnaissewa ni Union africaine rangungu buli wa henda mabunjilio ya basa reconnaissewa katina besoin ya ukaya que vice-président engera mkangono zaisa zali ngerekoni vania sangerekoni kabati mdapara mkakatsirekoni yamba katsirekoni ndo na yengwendo yutsure andi utirekoni mabunjilo ke kabulo ya henda ngari uriziwono kati Azali ndani yafanya coup d'etat katika bulo ya henda kwa katika rekoni en 99 kuendelea hata 2000 abakoja fanya vote kaja por bulo ya henda to katika rekoni shabanu hinu kapati mrambo ka Rais Azali kati rekoni yawika rekoni za barindi kapati mri ya zamba halafu kati na bezo yake vice president wa hii conference ya sayabira ya hisa engiabo kiabo ngerekoni ondokana baraka akiradhi baurisa hii rodoza kamili tushonde miloko mbondo mbe mnyanya utunata faida utunata bamshinji namtule mangalie zi act kwa hizo act kabati ambassadeur ukujari tungenda barambiye bano ambassadeur ta uhobi nguni shezo ambao ngizwa ma text texte hizo kazito hanywaziha izo ngizo hunu pia ngizo accessible haini mndu zanzu ngaminuzo bano haini mndu wantu ngujokanizo na telecharge kanizo zurumi ya bwangali hatomo iso ata règlement intérieur ya assemblée générale ya conférence hiyo règlement intérieur ya conseil exécutif ya ma ministre règlement intérieur ya eze conseil za yani za ma ministre spécial za conseil spécial za ma ministre pia ngizo accessible à internet. Halafu tulijazu kasina mifumo mili miraru ribarizwa hunu hata vanu yensi hunu bahati isiwa he daula
nge vice president wabili bebo ti wa madobo rangu wabili na muzisi wa mando rangu mwangalia mwensi yake ngabu uchamfama nduo wamba harima ze media zao unu chamfu unu veke washikomori mkeradi ba unu veke sikuru tokubaluka rongo wa mwensi inu do sikura isiwa daula wa hatu ya jouno mewa ne ensemble ma chef d'état wa mdezinyo kange rais wa Union Africaine hauka hiyo do fonction ilona statut wa harima katiba ya Union Africaine rais wa Union Africaine c'est des fonctions statutaires ngina dhamana kiwazo par les textes za pangai act les textes za pangai Union Africaine ondo sikuru tobiaza cha vice president ikao yekana ndongo katsulo sikula e conference endele yao basi kama jana kumjuma hapo ngamrepetendo izo ndongo zangu au kaya le bunjina mbali fanyishiha amambo encore une fois ils ont rabo na mwende harma ya site web officiel Union Africaine mangali yezanzi wao kabajafasha bunjilo la biro Rais Macron akautsaha yao nane hajojibiwe kaya juzi marais pia waonana wa Afrika comme zojo jiri atahiruhusa jo ya warongozi kana message yake anza ipasi zo ukiri si ujobuliwa usijobulia marais wa Afrika warongo wa mkontiwe marais wa Afrika jabaka jo kiri rais wa Afrika hede harongo wa harama mkontiwe marais wa Union Européenne zo jiri si uziona donc kazi jamkini shi haza jiri baka problem ya calendrier kazi jamkini shi rais Macron ya rongozo wandu wao halafu buza tumkinishia wakauta namna ukashide warongoze ishauna hanyangulu kaya rais wa Union Africaine shikange wae chenge jorisa kairi rihunsanye na wala ngarafanya video conference na wala ma vice president wa kaina war me bureau harma bunjilo lila la fanyishia virtuel lila ya warongoze haunjina warongoze ibanu wajudu ka bunjili la bureau la organe ambao ani wajuka bunjilo la bureau la kongumanyo la Afrika ikao Faransa yeti membre Faransa lokabo za barindi au mnambie ya hazia fanyiwa au ye PV yafanyiwa alishia he biro hiyo itotsine umrongozi Macron ya warongoza pa wamjibu na mnambie bango e point du jour ya bunjilo hindi kabajahe ya tsadalo renda wajinga renda machululu kabajahe ya bunjilio la bureau la conférence ya ma chef d'état et de gouvernement de l'Union africaine kaiti kaikaya ubajoka règlement intérieur ya hayo yo kaiti kaikaya yijwanzi wa uharima règlement intérieur ya he conférence des chefs d'état et de gouvernement izo kaziti amambo encore une fois ye bureau ivumula woyinu ihe ya uharima ye Nations Unies hainu sikubalo assemblée générale Assemblée générale yo sawana au niveau des Nations Unies yo sawana conférence des chefs d'état au niveau ya Union africaine voto ka bureau ikana président ikana vice président o kwa dona na après hata omwiso ye ordre du jour ya heli bunjili yo hilo lo kedo discuter amwe bureau hiyo ye ordre du jour yo proposer wa ne conseil exécutif anu mwana no mara iso za barza monze do proposer yo ordre du jour provisoire yijayele wa uharimale bunjilio jimla inambo conférence des chefs d'état wa valider et du jour la définitive yana te bureau n'a même pas son mot à dire uharimale ordre du jour le bunjilio la conférence le bureau de conférence que jana n'a même pas son mot à dire rijari barizi wa hunu mifumo milano kamili karusuri zona siuha riwono mavamana wa SRC riwono ambassadeur wa kamili riwono makonseye wa raisi riwono badon watu zorenda sifuri raisi azaluzi ngamanya nondo eko wantu da wanu weka zinongoza za urenda mwensinu kwa tsina manongo ya urenda katulu hamba nongo tsuna tamba bamradi warange nongo tsuna evenement wazir evenement na mangalie vonze na mtuenda kubana mwajira bahinu dabala bwago unga bugulugulu na mwede google mwede mangali na mwede google mwede mangali na mwede google mwede mangali mje mangali ekatra ngum jone mara imadzina he mara isi vice president orango kabla jo wona rango ujumla baba hapo ambesede wa hatu vora manzi halwa to ani ngamjo mona misari malwa to
kiuno veke hindi halafu vanyo kiri rais azalingi vice president hey alors yaweza beji izungu mkuu za jirabu nazivi pendant 3 semaines kamili communication kamili ya sikala kamili kosa amabala runduloto zenrongo majofanya mrende nsinu mwirende zema dabo yakaya ngasima mambo wa Union Africaine rangu 75 476 fikiri 76 quand tu dis trompe amjunda kebesha waheya wakati wa leo wadoka hindusha dohamba secrétaire général wa Union Africaine imruyo assistewa na wandu mbali na mbali wakamuassiste kao hezensizo wa designer ziwabe leo ngabunshambao yambao commission africaine itendeziwao itendelao ni mrwamba president wa commission africaine ikawa yofanya hazi wazima na makomiseri kama komiseri wa wao designer wa wao rengwa mazenti haini ntsoka inadro ikena makomiseri wa hili rango skuru lonti huru mambo wa Union Africaine kajapo ndo komiseri mzima izo ndizo ngo majofanya mndene nsinu zema do usaidia wana wa hensinu wanu marumiao wadamba umnyanya aniwa wamba uhunu mwende usiku mwarende wanadamu mwapuse mwate marengweni rikena mana mkomori usiku yake komiseri wa Union Africaine yodu majobiaza ukabajo somarongo hajonjia harma institution hajoyelewa davantage maudu ya jasedi ensiahe ya rumie kana ya adresa ihunda ya Union Africaine kundu siku majofanya rongo ziloshangaziwa cha vice president wa bureau ya conference sahisa kamkaradi maransi mjornda zemensi inu eke mikonti ya Union Africaine mikonti ya Union Africaine ngabo mikonti mbali na mbali ngabu ye cour de justice de l'Union Africaine ngabu ye cour africaine de droits de l'homme et des peuples ngabu ye commission consultative ya Union Africaine yona une corruption ngabu ye commission africaine de droits de l'homme et des peuples c'est stimizi pia ngabu mkonti wa husu telecommunication wa Union Africaine ngabu mkonti wa husu ma refugee wa Union Africaine ngabu mkonti wa husu mwana wa Union Africaine usiku msede mwana mkomori yanje bahanu yabo wanu mwajama wanelea emaso habahunu wajuho ambao wafanye communication ya ushinu wake usiku mwarende wanajamu mwate marengweni wasome wajosoma ufundishie ngo za usedansi wajema udu wafayensi. Il faut arrêter un moment. Tout le monde nous hata bure. Andongo zitona hata ba faida eto ka uyonsi. Ikatsi ndiyo wanzo wainike faida itiyo. Encore une fois, rais wa daula katina besoin ya que vice-président ya désigné un élément pour l'Afrique de l'Est. Engia qui reconnu à l'Union africaine parce que abuli wangu participer. Quand vous participez, yabo hasangue reconnu. Mkeravi. Mais je crois que tu sijua. C'est un veke ba unu veke. Vanonga sto 21e siècle. Kamno shida mjeme meja mkori mchwamba mnyanya kutonta mbanongo. Kam tujibi wa wandu wamba uzima imafitiano. Wambi uba hanuzanzi yoka mabunjilio yaliyo prévu ya he bureau ya conférence de chef d'état de gouvernement. Yanzi wandaba arima text ndai. Tijojibi wa ambassadori woi. Urepetiza ngozi hini wakati. Yarambi yo bahanu yanziwa. Mabunjilio ya pangwa ya vandu wafanya wa prévoir mabunjilio. Ya uke bureau do nani fanya mabunjilio. Zi prévoir ndaba. Zanzi wandaba. Harima act ndai. Kuzo zanzi wa bahanu. Ya conférence ya ma chef d'état yanzi wa acte constitutif une africaine. Yanzi wa harima protocole ka amende acte. Yanziwa uharima yanziwa uharima règlement intérieur yibano ziniza nzo bizino zanziwa ndahu yani nartuhamini parce que ambassadeur uzamba non nartuhamini jaw aveuglement rifunye matso parce que ambassadeur izanzo ndaba
mana ligiri no pera tubakisha komori bahindi anu vice president wao ngabo na premier vice president mana watu bia za hindi wao na premier vice president mana watu bia za hindi mana muna ukayanga rjo bia za deuxième vice president kam karadhi maransi baba kam tusediensi yinu kam tungoizidisha marazimai mwezidisha ndo wait mwezidisha ulaba ngamtwanza mwezidisha ulaba aburisa madhamana wa kamili msomoze commentaire ba wakati zo lulusa sababu kote baba pia rangu ya commission africaine ya pangi ya makomiseri kwa jashinda watamana mkomori yao shabu ngwa biaza kwa ngoma influent rangu ya cour africain des droits de l'homme et des peuples yuto pangi hawana zijana wala wamba zintiza hao kwa jashinda watamana mkomori rangu ya cour de l'union africaine ipanga hawana wala wamba zintiza Afrika walibauze budget sawa nasi borlibao rikotizeo kwa jashinda rangu ya commission africaine de l'homme et des peuples kwa jashinda watamana mkomori rangu yeze misishibali na bali za commission bali na bali hata mimi commission technique kwa jashinda sha obahanu jona mwana mkomori izo des la zambao structure des zambao institution des zambao organe politique dazilika o haini wanu fokai ama des conférences des chefs d'état ifumba recipe wakai amongasi haya yukamate fora kufanya hiyo parce que ngawe de droit ngawe haya ye conseil et comité exécutif et ma ministre ya weza barza bonze ngasa kayo heni laula ngela de mikai ikea haya o harima ina mo korep inu comité ya ma correspondant ani ma permanent ma wanu surtout wande ma reporter permanent wahaya Addis Abeba yo ngasa kayo heni nsira de mikai bas ze organ politiki ikao fuhe ntsikae durilio shayabu yabidiwa wane ukarikae rito wanatu huko shindi shabu ngoma influent ngoma vice president parce que on doit qu'il a influence makalmanu nsome no kara isazara ajusu tazambi nsome no ajusu tazambi parce que ngujwe fasriab etiveke ntwamini shano ndo bavuni na uveke kibala ngofanya uhazi wala kwa jasaza wala ngwasimbushia wezi non mais faut arrêter un moment hi ba urisa unuka naye msomoze commentaire ngwarire ndao magwehe c'est exactement ce qui nous font salama njema sababu Abdul Wahabi zambe mzee basire zamba ari siyengazali it's question ya shiengo bali banu mamono kinyume wanu izwafanya uzinu dezi ekeza ukabano azali ama azali ama ezilo nyihara parce que au moindre truc il suffit azala to disarum mashallah yansi un bahati de la hoveke amona maua au doit sur défensive wa market ya légitimité wa market ya oui c'est ça quête ya légitimité haini mbanongo ya ndzewa watorambio amante tujo kiri mathalani maudu dobi president wa Afrika na parazali ama telefoni mashallah rais watu mashallah nge influent bata raisi wa Afrika ni hampara na me faut arrêter un moment c'est quoi ces histoires kamransi rasediensi inu yanjazilu njankili rasediensi inu yazilu ruha harma ujinga rarengeza ensi saransi uto drengensi nurirende wando ensi uto da majohe bai yokala mtu uja uhime ufanye mnyanya waho weche bahi utorenga rumule mato uramendrabo bato bani ya harmen amantino ya jusubuta zambe ba uje uhime urumule mato urambe mnyanya wa ndrabo bahari we conseiller bahari we ministre bahari ali yabagada mu ruhamini bawe ministre ruhamini bawe conseiller ruhamini bawe diplomate basi hao basi chacun batimba rongo kweli thibitisha rongo hizo kweli vous croyez vraiment que deuxième vice-président wahe bureau yahe
conférence de chef de gouvernement, c'est vraiment un poste clé. Vous le croyez vraiment? Vous le croyez que Bangasina Bahatava Hainu, Yaubadili Afrique, Abahainu, Bangasima de vice-président, vous le croyez vraiment? Hey, comme ce qui n'est pas bidingohi. Comme ce qui n'est pas bidingohi. Comme ce qui n'est pas bidingohi. Moi, qui est sur ya yanti, fano nanti. Ça va être ma journaliste. Na mwaone bani hanyu mzima. Na mchoda mangaliensi. Hata mchumchotonga kata mjobana. Ujwe premier vice-président. Na mtuanga na mdema atunde mjoni mjwao premier vice-président. Mangale kensi hahe ifanya uchafu unu. Uveki unu. Na mangali. Tsamba tsinjia ta internet arma dabalaba gulu. Tinjama gulu aba hainu. Nangalie. Hate madzina hayo kayatsi. Tsinjia arma portail ya Union africaine. Tsinjia baneze volume bomari. Volume dai. Mi tia mruma hiyo. Tushanshi dande kimjuma bomari. Mjo boazen ze ndini. Karade bomari. Amonzina bokaya. Tsinjia ata meme. Arma portail ya Union africaine. Ntuone ma vice-président. Kaunja mo portail ya Union africaine. Ngojoona. Emaraisi pia. Emaraisi. Wavira uharma la tete ya Union africaine. Pia ngabu bahanu yabo listi ya kamili wavumbulwa. Kuna wana bahanu banzu wa vice-président. Bahanto wanu majuzi. Wanu majuzi na conférence. Parce que il a fonction protocolaire. Koyorudia. Voilà. Exceptionnellement, je dis bien. Makura kanza hadi sideno wandu wala kajawa ya waona mwe conférence. Hababu na tupara maraisi. Iraisi wa Union africaine ni vice-président. Kwa wao wadizinwa ni mabavu. Ni mlongozeni. Hazifanya hawarongozi. Zilengwa hunu zilengwa bala première réunion ya he bureau ya he conférence nye kamri Mungu kakamtsuro wanadamu bomjipatwa ibo harma text ikao kabatsiba hanu zongozo za hamba kamtsora Mungu mtijadaye nye vanu wana hanyuma udunga ujohuja ngwajongalezo makanzi handu makahamba ngwajonde wana mandawa watesheye ukabanu baba hanyo tukajinga watamba waka wastaraba watojoho inaba mafiti kamjo ujidea abo kamjadezi wo suku huo ikajenga zambao abo chidea onda nyuanyi kaburungo zorenda za useda azali omanzo mumsedi kamumsedia shale burukutila panda mifumira kamili chula mahiyoni hunu hata umwiswaba ngabo jofanywa feti deshabaki abo jofanywa feti dahubi ni le Moroni wandwende wa voto budget na commission wandwende wa fete usuku président Zali ya moi premier deuxième vice-président henye kamsikine ntinu mwetikinia baba nu kamtwirenda nayi enti ngamtingoje ndanayi wanyi aukai katsinda anyu do wana hanyu no wajuhu wa hanyu da umarindo nayi mwanzo mwarithishe ye ze debaza ushiza siasa zinu iyo dibendi ya kamili kweli abantu wanja mvuleni wataka bambonzi ngondo welezo ka ensi hundu bahati bangasina ti premier asina deuxième vice-président amkazo kifuba za bangu zozinji yonja kauyamba amjuka ngazujamba zinroji ngabajuri ngawarwa yonde wambebala ngabu ndiaza hao voilà sha zikauzamba ilizibajiri bazurisa ngamjuo ukahanta ya désigner deuxième vice-président ou amumlaboni amini shajo subuti afanya oveke nyinyi mufanyao nyinyi mwamzingiza mwanzo ke abo nyinyi ngamwanzao ngamjuo kanta yengu ngumtesheyoni kaini banongo hunu yomba shabaha nondonde riali yonda shabaha no ondonde point wate point kabala ngono ngaruvumbu wao ngarirushangiria parce que deramuka ya bon deuxième vice-président ou de sabwe ma journaliste sabwe ma journaliste nikamshekeza mabani hanyu nikamna mabani hanyu mkojo washenkeza
C'est pas possible. Ntina bahati mbi. Ntina bahati mbi. Maraba menji.